أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ہر قسم دی حمد و ثنا انہوں سیٹ کرو جی بھی آواز تھوڑی جی کھولو اچھی کرو. اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن آمنہ دلال سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج دا یہ عظیم الشان پروگرام ساڑے دور دراز تو تشریف لے آنے والے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب اور شیخ مفتی عامر کریم صاحب اور اسی طریقے دے نال میرے بائیں جانب انتہائی معزز شخصیات شیخ ریاض صاحب اور شیخ ولید ہاشمی صاحب تشریف فرمان ہے. انہاں دے اعزاز دے اندر یہ پروگرام سجایا گیا ہے اور انشاءاللہ سب دوستاں دا مختصر بیان انشاءاللہ ہوئے گا. مزہ نہیں آ رہا یار اس میرے کو تلتا ٹائم ہی تھوڑا ہے تو میں تھوڑا نہیں لڑتا رہا گا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قاری اسحاق شہزاد صاحب اچھا کر ذری آواز اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں اور کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مولی منظور حمید فرمائے. نہیں جیدہ تسی ایمی آ وجہ مائک آواز مینو دے دیو ادھر مائک پڑھ لو میں چھک دیونی ہے تیکو غور کرو یار چلو بس ٹھیک ہے رکھ ہونے سے ہون چیک کرو ہے معلوم سے بلوچ حالیں دیا کو پاڑے رکھیں دیا ہے. او میاں غور کرو اللہ تو کو آوان دا اجر عظیم عطا کرے. ٹائم تھوڑا ہے مولانا صاحب کل بیان بڑھا ہے. جزاکم تو اسی دے دے واپس. اچھا محترم ساتھیو اس وقت ساڑا معاشرہ انتہائی پریشان کن صورتحال اندر ہے. بیماریاں عام نے لڑائی جھگڑے عام نے معاشی طور تے لوگ انتہائی فرسودہ اور بے حد زبوں حالی دا شکار نے. لیکن کسے بھی دوست احباب دا ذہن اصل وجہ دی طرف نہیں جاندہ پیا. ڈاکٹروں کو اسی جا کے دوائیاں لے کے تھک گئے ہیں. تھانے بھرے پے نے ساڑے لڑائی جھگڑیاں دے واسطے انہاں نو اسی پولیس والے نو رجا کے نہ ساڑے لڑائی جھگڑے مکے تے نہ انہاں دے پیٹ بھرے. لیکن جتھے اصل مسئلہ ہے اس وقت ساڑے بھی معاشرے دے اندر 70-80% جتنی بھی بیماریاں نے نہ پیٹ دے امراض. ایک کل بھی میں گفتگو کی تھی اس موضوع تے ساتھی کچھ بیٹھے ہوں گے. چلو ایتھے بھی کچھ دوست نے نئے کافی سارے تے یہ ضروری نے باتاں. پیٹ دے امراض نے میدے دے امراض نے مرگی دے دورے نے
ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਜਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਇਤਨੀ ਅਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਦੂ, ਜਿੰਨਾਤ, ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਾਤ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਾਦੂ, ਜਿੰਨਾਤ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਫਰੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਫਰੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲੋ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर जुते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया मा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत व मा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। फरमाया कि दो अल्लाह दे फरिश्ते अल्लाह ने जमीन दे उत्ते नाजिल कीते। दो फरिश्ते, एक फरिश्ते दा नाम जनाब हारूत और दूसरे फरिश्ते दा नाम मारूत। दोवें जनाब फरिश्तियां दे उत्ते अल्लाह ने जनाब उन्हां दोवां फरिश्तियां नूं जिवें अल्लाह ने मुख्तलिफ फरिश्तियां दी जनाब ड्यूटियां लगाईयां ने। फरमाया अल्लाह फरमांदे ने असीं उन्हां दी जनाब इस वास्ते उन्हां नूं भेजिया कि दुनिया दे अंदरों जादू लै करके गए। अकल हैरान हो जाती है। मौला करीमा जनाब जादू जनाब और जादू जड़ा कुफरिया काम है वो फरिश्ते लै करके आए। फरमाया जी जी फरिश्ते जनाब जादू लै करके आए। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। जेड़े फरिश्ते ने अल्लाह दी जनाब नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह जो उन्होंने कहते ने वो करते ने। क्यों जादू लै करके आए, वजह की सी? फरमाया वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। फरमाया जदों भी जनाब किसी नूं सिखलांदे ना लोगां नूं आंदे, लोग सीखण वास्ते उन्हां दे कोल आंदे, ओ लोगां नूं आख्या करदे लोगो जादू साडे कोलों ना सीखो, साडे कोले कुफरिया काम ना सीखो, ये गलत चीज़ां साडे कोलों ना सीखो। फरमाया करदे इन्नमा नहनु फितनतुन इन्नमा नहनु फितनतुन। फरमांदे असी ते अजमैश बन करके आया, असी ते खोटे खरे दी पहचान करान वास्ते आया। असी वेखना अल्लाह वेखना चाहते ने अल्लाह दे उत्ते भरोसा कौन करदा है।
اور جناب جادو جنات شیاطین دے اتے بھروسہ کون کردا ہے کیڑا انسان ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے اور کس دے دل دے اندر جناب غیر اللہ دا ڈر ہے اللہ آزمان دے نے نہ دوسرے مقام دے اتے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا زندگی اور موت نو پیدا کیتا اسی تواڈی آزمائش دے واسطے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا سی جناب بھوک نو بھی پیدا کیتا ہے دکھ نو بھی پیدا کیتا ہے تواڈی آزمائش دے واسطے امیری بھی بنائی ہے تے غریبی بھی بنائی ہے تواڈی آزمائش واسطے ایتھے نظر مار کر کے ویکھ لو نا ہر قسم دے جناب بندے اس دنیا دے اندر نظر آ جان گے امیر بھی چل دے پھر دے نے غریب بھی چل دے پھر دے نے شکلاں تو بڑے سونے بھی چل دے پھر دے نے جناب دوجے بھی ایتھے جناب چل دے پھر دے نے ہر قسم دے لوگ اللہ اکبر موجود نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے تے کئی بہتے کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے تے کتے کنا وچ نہیں بالے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں تے کئیاں کتے وی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کئی چہرے چون چون کر دے نے کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے تے کئی کھاندے پھر دے ٹھٹے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں تے کئی چڑھ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ یا سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ازمائشاں تے ہیں نا فرمایا سی ازمائش ہن جیڑا جادو سکھے گا او کفریا فلا تکفر فرمایا کفر نہ کرو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا کاہن کول گیا نا کاہن نے کوئی جناب خبراں دتی ہیں میں گلاں سنائیاں جن تے انہاں دے کول ہوندے نے لے آیا تینوں دسی تو آکھیا ہاں ہاں جی تصدیق کر دیتی فرمایا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوئی ہے ہاتھوں جنوں ہاتھ پڑھا دیندے نے یار رکھ دو ایک دو میں ہاتھ پڑھا دیندے نے جناب بازو پڑھا دیندے بھی ویکھو میری نصیب دے وچ کی لکھیا ہویا ہے فرمایا وہ ہاتھ تو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے لیکن یہ ہاتھ نہیں سمجھو اس کے پاس ایمان کو بیچ رہا ہوتا ہے اس واسطے کسی بھی کاہن کسی بھی جادوگر کسی بھی اور جن اور شیاطین ہے جو جناب یہ ایک سمجھو کہ اڈا بنا کر کے بیٹھے ہیں خبریں دے رہے ہیں سارا کچھ وہ تو کاروبار ہے ان کا بچو انہاں کولوں ہن دوجی دلیل اس تو بعد فیصلہ بالکل مختصر میرے اور ہن گل سمجھ آ گئی نا اللہ نے آزمائش واسطے نہ سمجھو فرشتے جادو اللہ نے بھیجا ہے کہ ویکھاں تے صحیح نا میرا کون ہے تے پرایا کون ہے میرے تے بھروسہ کون کردا کیڑا انہاں دے پیچھے شیطاناں پیچھے لگدا ہے ہن دوجی دلیل میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اطہر دے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ
अला मुल्की सुलैमाना वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा। फरमाया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर अल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हजरत सुलेमान ने रब दे कोलों 3 दुआवां कीतियां। पहली दुआ कीती कि अल्लाह मैनू जनाब हिकमत अता फरमा, दनाई अता फरमा। मौला करीमा जेड़ा भी मैं फैसला करा मेरा फैसला ठीक होवे। अल्लाह ताला ने फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम असी तुहाडी दुआ नू कबूल फरमा लिया। दूजी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं तेरे जनाब जमीन दे उत्ते इंदा एक मरकज बनाना चाहना वा, इंज दा एक घर बनाना चाहना वा जिस जैसा कोई घर ना होए, जिस जैसी कोई मस्जिद ना होए। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनाओ। फिर किए फरमाया अल्लाह दुआ ये करना वा जेड़ा उस मरकज दे विचों मस्जिद दे विचों जेड़ा नमाज पढ़ करके निकले ना अल्लाह उन्हें एमा गुनाहां तो पाक कर देवीं। जिवें जनाब बच्चा मां दे पेट दे विचों निकलदा है ते जनाब गुनाहां तो पाक होंदा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद दी तामीर, मस्जिद अक्सा जनाब बैतुल मुकद्दस दी तामीर शुरू कर दी है। ओए सुनो दीनपुरियों, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी बात गौर देना सुनते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब तामीर शुरू कर दी है। इंज जिन्हां नूं हुक्म दे दिता है लाठी दे उत्ते सहारा लेकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ड्यूटी जनाब कर रहे ने, निगरानी कर रहे ने, सामने पे वेदे ने। हत्ता कि अल्लाह ताला फरमाते ने फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मौत दा वक्त आ गया। हजरत सुलेमान दे कोल मलकुल मौत आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह जी किंदियां गल्लां ने, अल्लाह जी ते मस्जिद अक्सा भी पूरी कोई नहीं हुई, बैतुल मुकद्दस भी पूरा कोई नहीं होया। अल्लाह फरमाते ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा दी जिम्मेदारी साडी है, पूरा कराना साडा काम है। पर गल सुन लो हो नौजवानों, सुन लो ओ बुजुर्गो, सुन लो अल्लाह दी कसम है भाई करी कोई नहीं अगले जहान दी, सोच दे कोई नहीं अगले जहान दी। जे नबियां नूं रब ने जनाबे जवाब दे दिता है तू क्यों मैं किस बाग दी मूलियां। फरमाया इन अजल अल्लाहि इज़ा जाला युअखर, इज़ा जाला युअखर, इज़ा जाला युअखर। फरमाया मेरे पैगंबर जी मौत दा वक्त एक लम्हा अगे पीछे नहीं हो सकता। हजरत सुलेमान इंज लाठी ते सहारा ले करके खड़े ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी रूह जनाब कब्ज हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया पता नहीं चलिया जिन्हां नो जिन दावा कीता करदे सन असी गैब दा इल्म जानने लोगों दे सामने ये जो फूफा बनाई हुई सी। अल्लाह फरमाते ने इल्ला दाबतुल अर्ज़ी ताकुलु मिन सातहु फलम्मा खर्रत बय्यनतिल जिन्नो अल्लाहु कानो यालमूनल गैबा, यालमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। ये वही मस्जिद अक्सा है कि जिसके अंदर एक जिस तरह बैतुल्लाह में तुम एक नमाज पढ़ो 1 लाख का मिलेगा। जनाब बैत मस्जिद नबवी अल्लाह के पैगंबर की मस्जिद नबवी जो मदीना में मौजूद है। सुनो दीनपुरियो, फरमाया जो मस्जिद नबवी है एक पढ़ो 1000 का सवाब मिलेगा, बाज़ रिवायत के मुताबिक 10,000 का मिलेगा। और मस्जिद अक्सा जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों से बनवाया था उसमें तुम एक नमाज पढ़ो 250 नमाजों का सवाब देगा। रब नमाज 250 नमाजों का सवाब। ये वही मस्जिद अक्सा है कि जिसके इर्द गिर्द तकरीबन 1000 अंबिया की कब्रें मौजूद है। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसे किबला अव्वल कहा जाता है। ये वही मस्जिद अक्सा है कि जनाब जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। ये वही मस्जिद अक्सा है कि जिसने मेरे और आपके पैगंबर को इमामुल अंबिया बनाया था। आपने तमाम अंबिया की
اگر امامت کی ہے تو مسجد اقصی میں کی ہے. تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے آپ اگر آگے کھڑے ہوئے تو اسی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے. آج اس مسجد کے جناب دیواروں کے اوپر جاؤ, جا کر کے دیکھو, تمہیں خون سے لال رنگین ملے گی. اس مسجد کے ارد گرد خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور بتاؤ ان لوگوں کو جو جناب بے ہوشی کی نیند سو چکے ہیں, جو بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بتاؤ جو مسجد اقصی کو یکسر فراموش کر چکے ہیں, بھلا چکے ہیں, نیند کے اندر سو چکے ہیں. وہ مسجد اقصی ہے جس سے سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں, ہمیں انتظار ہے کہ انشاءاللہ ہمارے امت مسلمہ کے لیڈر آگے بڑھے. انشاءاللہ جہاں ان کا پسینہ بہے گا, ہمارا خون بہے گا. ہماری تو یہ وش ہے, خواہش ہے, ڈیزائر ہے, چاہت ہے, فکر ہے کہ یا اللہ ہم ایک بار مسجد اقصی کے اندر نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہاں کے یہودیوں کو جہنم بھی واصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو فکر ہی کوئی نہیں. اے اللہ دی قسمیں, یہ جلسوں سے زیادہ, ہر چیز تو زیادہ اس وقت یارو ایک بچی دی ویڈیو میں ویکھتے تسی بھی ہوں گے یار, آپ موبائل تے ہاتھ دے اندر ایک بچی دی ویڈیو ویکھی, اس دے ہاتھ دے اندر جناب وہ بچی رو رہی ہے, لکھیا ہویا وہ 10 دے پیسے نو تے بول کے کہندے دی ماں بھی مر گئی ہے, باپ بھی مر گیا, سانو یہ بھی نہیں پتا کس محلے دی ہے, کس جگہ پہ ہے. زخمی ہوئے, بمباری کیتی گئے, شہر دے اندر ہسپتال دے اندر لے آندا گیا, ہسپتال دے اتے ظالمہ نے بمباری کر دیتی, اوتے کئی ہزار. ظلم تو یہ ہے, اسی دعاواں دے اتے لگے ہوئے ہیں, تلواریں بیچ کر تم نے خرید لیے مسلح, بہنیں لٹ رہی ہے اور تم دعائیں کرتے رہے. مسجد اقصی, مسجد حضرت سلیمان نے تیجی دعا کی تھی, قبول ہوئی نا, اور انشاءاللہ اللہ سی بے بس ہاں, اللہ دی قسمیں کمزور ہے, خواہش بڑی ہے, زندگی دی پرواہ کوئی نہیں, خواہش بڑی ہے, پر ہاتھ بننے نے کچھ نہیں کر سکتے. پر اللہ تو بے بس نہیں ہے, جس طرح اللہ بابیل دے ہتھوں جناب ابرہ دے لشکر نو اللہ تو برباد کروایا سی اور بیت اللہ کی حفاظت کی تھی, میرے مولا تو ایسے بیت المقدس کی بھی حفاظت فرما, اور انشاءاللہ اللہ فرمائے. تیجی دعا کی تھی انہوں نے, انہوں آخری گلہ یار 5-6 منٹ لانگا, میرے مہمان موجود ہیں معذرت, انہوں نے تیجی دعا کی تھی کہ اللہ میں نے ان دی بادشاہت دے جن دی کوئی بادشاہت ایسی نہ ہوئے. اللہ نے جنہاں نو, انساناں نو, پرندیاں نو, درندیاں نو تابع کر دیتا, ہود تابع خبریں لے کے آندا سی دور, بڑی بادشاہت. اور حضرت جڑے اوتھے مخالفین سن نا, انہاں آکھیا بھی انہاں کول تے کوئی جادو ہے, جادو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تے توڑ کڈن وا انہاں نے تلسم تے منتر سیکھنا شروع کر دیتے. حضرت سلیمان نے پتہ انہاں ساریاں کتاباں کھول لئیاں, دفن کر دیتے ایک جگہ دے اوتے. بھی بدتمیز و بغیر تو تسی یہ کہ کام شرک دے, نبی جادوگر نہیں ہویا کر دے. تو انہوں نے آکھے جنہیں وہ کی میں کر, لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام, جدو حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے نا, بعد دے وچ انہوں نے ہلا دیتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر سی. پھر اللہ نے ایک قرآن دی آیت نازل کی تھی, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ فرمایا کفروا یعلمون, فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیتا. وما کفر, اتنے ہونے کے لفظ مجد کی دلیل دین واسطے اللہ نے کیا کہ ما کفر سلیمان, انہی کہ ما سحر سلیمان, کے سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیتا, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیتا. حالانکہ گل جادو دی تھی کفر, اللہ نے ڈائریکٹ بولیا کہ جو جادو ہے یہ کفر ہے, کفر ہے. اور ایک کام ہو رہا ہے, گل سنو, ایک کام ہو رہا ہے, ببانگ دوہل کہنا, اور ہر پاسے ایک تقریباً ایک کاروبار جاری ہے, اور ایڈا وڈا گندا کام ہے, ایڈا وڈا جناب بہترین کام ہے کہ کرنے والیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے بھی دو آزمایا. ہویا یا نہیں ہویا, اینو رولا نا یار, ویکھو صحیح البخاری جیڑی ایک روایت, میں ہن یہ روایت سنا کے نا گل ختم کر, تھوڑی جی میں سمجھانا بھی ہاں کیونکہ میں گل کر لی ہے نا ایویں 5 منٹ کہ آپ تے جن اے نہیں سن کہ اللہ دے نبی تے انہوں نے کیتا تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے معاذ اللہ جسم چ جن, نہیں, اللہ دے نبی تے پاک نے, بولو اللہ دے نبی پاک نے, سب تو اللہ نے, آپ انہوں نے ایک دو آزمایا. ان دو تے ہر بندہ ہر دشمن حاسد آزما ہی لیندا ہے نا,
ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣਾ। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर दे उत्ते अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नु जिस वेले नबूवत मिली ना, अल्लाह दे नबी ने अपना पैगाम दिता। जनाब आप दे मनने वाले वादे जा रहे ने। हजरत जनाब की हजरत उमर इस्लाम लेकर के आ गए, कदी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला नु ईमान लेकर के आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जनाब मक्का वाले अपने आप जनाब रिश्तेदार मेरे नबी दे सगा चचा अल्लाह दे नबी दे जनाब दुश्मन बन गए। कदी अल्लाह दे नबी बैतुल्लाह दे अंदर नमाज पढ़ रहे बहने, जालिमां ने आकर के है मेरे ते तेरे प्यारे पैगंबर दी पीठ दे उत्ते ओजरी रख दी। सैयदा फातिमा नाले जनाब ओजरी नु हटांदियां पईयां ने ते नाले रोंदियां पईयां ने, नाले कहंदियां ने ओ जालिमो मेरे बाबा ने तुहाडा जनाब की दुश्मनी तुहाडे नाल कीती है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब कदी तैफ दी बस्ती दे अंदर गए, उन्हां जालिमां ने जनाब शरीर बच्चियां नु आप दे पीछे लगा दिता। वेखो ना केडी वड्डी वड्डी मुखालफत हो रही है यारो। गल क्लियर करदा जावां मौजू जो मैं शुरू कर लिया है ना। हजरत मेरे नबी नु पत्थर उन्हां जालिमां ने मारे, हत्ता कि अल्लाह दे नबी नु मजनू भी आखिया, दीवाना भी मेरे पैगंबर नु आखिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने आप जवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम नु दिता है, मेरे पैगंबर गमज़दा न होवो। नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे पैगंबर तुसी आला अखलाक वाले हो। अल्लाहु अकबर। तुहाडे जैसा कोई नहीं, बेमिसल और बेमिसाल हो। अल्लाह दे नबी नु जनाब मक्के दे विचों जाने तो मजबूर कर दिता। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का नु छड़ करके चले गए। एडा जुल्म मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कर देने। बदर दे अंदर जनाब लड़न वास्ते आ गए, ओहद दे अंदर मेरे पैगंबर दे जनाब चचा नु शहीद कर दिता। अल्लाह दे नबी दे दंदान मुबारक भी शहीद कीते। हर दाऊ आजमाया, हर तन जनाब आजमाया, हर कोशिश की कि अल्लाह दे नबी नु दीन दे कोलों रोकिए, आप दे आप नु पैगाम देने तो रोकिए, आप जनाब दावत दे सामने आड़ बनिए। लेकिन जिमें इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे। इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया। तारीख में ये मजमून हम तुमको दिखा देंगे। ता जनाब मेरे पैगंबर दा पैगाम मक्के दे विचों निकलिया, मदीने दे विच पहुंचिया, मदीने दे विचों निकलिया, ताइफ दे अंदर पहुंचिया। शाम, यमन, जनूब, शुमाल, मशरिक व मगरिब दे अंदर चार तरफ चार दांग अगर किते तोती बोलदा है, पैगाम चलदा है मेरे पैगंबर दा, मेरे पैगंबर दी दावत नाम चलदा है, अल्लाह दे पैगंबर दा बात चलदी है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। हत्ता के जनाब दुश्मनां ने कोशिश जदों सारियां कर लईयां, फिर लबीद बिन आसम एक जालिम यहूदी जनाब उसने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते जादू भी कर दिता। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते ना जादू भी फिर उसने कीता। नबी पाक अलैहिस्सलाम हसी जनाब सहीह बुखारी दे विच आंदा है कि आप ना कोई जनाब काम करना होंदा, आप सैयदा आयशा दे कोल पुछदे कि आयशा एक काम मैं कीता कि नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा थोड़ा ना मैं भुल जाते ते नमाज पढ़ के आए पुछदे। अच्छा फिर वारी बीवियां 11 सन आप दियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, ते फिर ना हजरत आपने आयशा को पूछा भी ये की मेरे नाल मामला हो रहा, परेशान हो। रात ਨੂੰ सुते दो फरिश्ते आए, एक सज्जे एक खब्बे खड़ा हो गया, तो उन्होंने फिर आपस के गुफ्तगू की। याद रखना मैं और आप जब सो जाए ना, हमारी जैसे आंखें सो जाती हैं दिल भी सो जाता है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का ख्वाब भी वही है, आपका जागना भी वही है, आपका इशारा किनाया, आपकी तकरीर, आपका कौल, आपका फेल, ये जनाब क्योंकि वही हुआ करता है। अल्लाह के पैगंबर की आंखें तो सो जाती है लेकिन दिल बेदार रहता है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा इन पे जादू किया गया है। पूछा किसने किया, कहा लबीद बिन आसिम ने किया है। कैसे कहा किया है? फरमाया कि जनाब उन्होंने जनाब के बालों को कंगे के ऊपर लपेट के किया गया है। कहाँ है? अबू शुरैम का कहा बाग है। अल्लाह के नबी बेदार हुए, आपने सहाबा को साथ लिया, उस बाग में गए। जी मैं गल दसना चाहना, उस बाग च जदों गए ना, सहीह बुखारी दे विच अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कि वेख्या उस कुएं दा पानी जिहड़ा सी ना इंज जर्द हो चुक्या सी जिवें मेहदी होंदी है।
زرد لال. اچھا اور اس باغ دے جڑے بوٹے سن وہ میں ٹنڈے ہوئے ہوئے اثرات دی وجہ کر کے. پھر نبی پاک نے ایک روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ضعیف ہے کہ وہ کہ اللہ دے نبی نے وہ کٹوائے وال اور گنڈاں کھول دے گئے 11 گنڈا سن. یہ سن دے ہوں گے تسی تے آپ پڑھ دے سن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب. یہ ویکھو نا واقعہ ہے مدینہ دا ٹھیک ہے لیکن یہ صورتاں ویسے ہی مکی نے. تے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے روایت علماء بیٹھے نے تقریباً صحیح نہیں ضعیف ہے. اصل جڑی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مٹی پاؤ. کنویں دے اندر مٹی پا دیتی گئی اور اس تو بعد جناب سید عائشہ نے پوچھا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام انہوں کڈیا کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جدوں معاملہ ہی ختم ہو گیا نا تے پھر کی کنگے نو کڈنا سی کی والا نو ختم ہو گئی بات جناب. اس نے محترم ساتھیو یہ چیزاں ایتھے موجود نے ساریاں پریشانیاں مسائل انہاں دا حل بھی موجود ہے. سورۃ الکہف دی آیات 10 نے انہاں دی تلاوت کریا کرو. سورۃ البقرہ دی آخری آیت ہے انہوں پڑھیا کرو. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس انہاں نو صبح شام پڑھیا کرو. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعاواں پڑھو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامۃ. دعاواں موجود نے. تھوڑی جی احتیاطی تدابیر بھی بیبیاں میریاں ماما پہنا سن رہی ہون گیاں. اسی کنگی دینے نا کنگی تے والا نو کنگی دے یاد رکھنا جتنے بھی یہ جنات شیاطین یہ بڑا جڑا اثر ہوندہ ہے نا یہ سب تو زیادہ ویسے ہڈیاں تے بھی کر دینے کپڑیاں دی اتے بھی ہوندہ ہے منگوا لیندے نے کپڑے لے کر کے آؤ لیکن سب تو سخت جڑا ہے نا وہ بالاں دی اتے ہوندہ ہے. یہ تے ایک میں خاص طور تے کرانگا. کئی باری میں بھی ویکھیا ساڈے علاقے دے وچ نا بال خریدن والے آندے نے. اچھا بیبیاں وال کنگی دے کے ویرو تقریراں ہوندیاں رہن گے تھوڑی جی صلاح ہو جائے کہ ویکھو وال کنگی دے کے نا انہاں نو اکٹھا کر لینے. پھر بچیاں نو کہندے پترو جاؤ لے لو پتیسے لے لو. وہ پھر پتیسے تانوں یہ نہیں پتہ ہوندا پتیسے تے لے جاندے لیکن اپنے آپ نو اسی بیچ چکے ہوندے ہاں. شیطاناں دے ہاتھ آندے نے وی سب تو سخت. یہ حل اے وے کنگی جدو کرو نا بال نو پہلے تے ٹکڑے ٹکڑے کر دو کینچی دے نال. اگر ٹکڑے ٹکڑے نہیں بھی کرنا انہاں نو دفنا دو. دفنانا نہیں بھی کم از کم جڑا چولہا جل رہا ہے نا اگ جل رہی ہے او دے وچ اس نو جلا دیو. احتیاطی تدابیر کپڑے پاک صاف رکھیا کرو. بچیاں دے اوتے دعاواں پڑھیا کرو. اپنے آپ دے اوتے بھی پھونک ماریا کرو. کئی باری ویکھیا دوست احباب نو اللہ دی قسم میں زور دی نماز دے کے بھی ویکھیا سی نکما میں تے جناب بڑا منہ دے اوتے جناب تھپڑ ایک ماریا سی اس لانتی دے اوتے. زور دا نماز دا وقت ہو گیا میں کہ یار آجو نماز پڑھن چلیے. میں نے آکھیا نہیں یار میں نہیں جانا. میں کہ اٹھ میں جدو زبردستی میں نے آندا نہ شرمندہ کر. میں کہ گل کی ہے آکھے میں جناب غسل کرنا ہے. میں کہ اوئے بغیرتا تینوں شرم نہیں آئی. میں کہ ویکھو نا اسی ہن جاننے ڈاکٹراں کول آ بیماری ہے بیماریاں نوں تو اسی آپ پہ دعوت دیتی ہوئی ہے. تو رات کا منہ کالا کر کے یہاں پھر رہا ہے دفع ہو کر کے. میں نے کہا تو جناب رات 2 3 صبح دی نماز نہ تو صبح دی نماز بھی نہیں پڑھی. پھر اس تو بعد جناب 12 1 جناب 1 بج گیا اجے تک تو. میں کہا یہاں وہ شیاطین تمہیں نہ چمٹے تو کہاں چمٹے. اس لیے آج ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. انشاءاللہ اللہ دی قسمیں کی ہیں حل صرف یہاں ہے. حل صرف قرآن اور حدیث کے اندر ہے کیونکہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے. نہ رب کے قرآن کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے نہ محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. ڈاکٹروں تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. انہاں دے اوتے عمل کرو. اللہ مینوں بھی تانوں بھی بچیاں نوں بھی بچیاں تے پھونکا ماریا کرو. اے نظر بد بھی یار موضوع بڑے نے اے چیز انشاءاللہ پھر جمعے دے اوتے کران گے ڈسکس. اب بچیاں دے اوتے خاص طور تے نا اج اس لیے انہاں کا جادو ورگی چیز ہے. بچہ یا کوئی بھی اسی ویکھیا نا اسی آنے کپڑے سونے ویکھے اوے کڈ سونے کپڑے او واہ جی واہ بڑا سونا سوٹ. او مت وج جاندی اللہ دی قسم تے جس ٹائم اسی یہ لفظ آنے نا جدوں بھی کسی دی کوئی سونی چیز ویکھو تے آکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے چیز اسی ہونے او واہ جی واہ. عورتاں دی تے عام طور تے عادت ہوندی کوئی سونا کپڑا نہیں یہ کتھوں لیا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے تیرے تو بڑے ختم اوتھے ہی کم ہے. اے شیطان نو موقع ملتا ہے اے نظر بند ہوندی ہے تے بے نماز دی نظر تو ٹکا کے لگ دی ہے. ٹکا کے نمازی بنو دعاواں پڑھتے رہیا کرو. اللہ مینوں بھی محفوظ رکھے تانوں بھی محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.